जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, आज किसी ओडिया भागवतर भगवान मुख निसृत अमृतवाणी पाठ करी ए कली जुग भवसागर उद्धार हेबा एवं भगवान कृपा लाभ करवा एवं कली जुग भवसागर उद्धार पाइबा। चलतु देखा आज शुभ मुहूर्त किसी ओडिया भागवत भगवान मुख निसृत अमृतवाणी पाठ करी जीवन को धन्य मन करवा। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, कथार अच्छी रुचु न रुचु खा पिता, बुझु न बुझु पढ़ गीता। ओडिया भागवत होउची भगवान मुख निसृत अमृतवाणी। ओडिया भागवत होउची परम शास्त्र। यही शास्त्र ठारू, परम शास्त्र ठारू संसार में उद्धरे आउ किछि जिनस ना। ओडिया भागवत को पाठ करी ए कली जुग भवसागर उद्धार हेबा एवं जदि आम्भे माने प्रतिदिन श्रद्धार सहित भक्तिर सहित ओडिया भागवत पाठ करती ताले निश्चित भाव भगवान कृपा लाभ करवा एवं जीवन को धन्य मन करवा। चलतु देखा ओडिया भागवतर दशम स्कंध गोपलीला पाठ करवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिर संयुक्तं चाग्रजेन भद्रायं वामभागे रथचरणदिते ब्रह्मरुद्रेन्द्रसेव्यं देवरसामिषं स्वजन परिवृत ब्रह्मदारु स्मरामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं जकृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। चलतु आजिर ओडिया भागवतर दशम स्कंद गोपलीला पाठ करिबा एवं भगवान कृपा लाभ करिबा। षष्ठ अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमो। दशम स्कंध गोपलीला षष्ठ अध्याय। व्यासनंदन मुख शुणी अमृत भागवत वाणी आनंदे पुलकित होई मुनि चरणे चित देई
উঠি জড়িল বেনি কর রাজন কই উত্তর ভৌমনি হইছি পবিত্র শুনি চরিত ভাগবত ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় কৃষ্ণଙ୍କୁ বসুদেব নেই অহিলানন্দ ঘরে থই তহি কি কলে বনমালী শুনিবি কৃষ্ণ বাଳ কেଳି কহি পবিত্র মতে কর সেবই চরণ তুম্বর শুনি সানন্দ মুনিবর কই শুণ দণ্ডধর শ্রীশুক উবাচ নিদ্রা জগত মোহিতিলা পালিটি বসুদেব নেলা দেবকী কোଳରେ ରଖିଲା କଂସର ହସ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟ ଗଲା ହେମନ୍ତେ ପାଇଲା ରଜନୀ ଶୁଣତୁ ବୀର ଚୂଡ଼ାମଣି ଚେତି ଚାହିଁଲା ନନ୍ଦରାଣୀ ଟିଚିଆଇ ଉଠି ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଦେଖିଲା ହୋଇଛି ତନୟେ ନନ୍ଦକୁ କହିଲେ ଥୋକାଏ ଶୁଣି ମିଳିଲା ବେଗ ନନ୍ଦ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିଣ ଆନନ୍ଦ ଯେତେ ଯଶୋଦା ପରିବାରି ଡାକି ଆଣନ୍ତି ନର ନାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ମିଳିଲେ ଗହଳ ଶୁଭିଲା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ବଳ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନନ୍ଦ ଯେ ଦେଖି ବିପ୍ରଗଣ ଆନନ୍ଦେ ପୂଜଇ ଚରଣ ବେଗ ହୋଇଲା ସୂଚିମନ୍ତ କାଞ୍ଚନ ଆଣିଲା ବହୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣେ କଲେ ବେଦ ଧ୍ୱନି ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ବଳେ ଘେନି କରାଇ ଜାତ କର୍ମ ବିଧି ଦେବନ୍ତା ପିତୃଙ୍କୁ ଆରାଧି ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଅନେକ ପୂଜିଲା ବେନି ଲକ୍ଷକେ ଧେନୁ ଦେଲା ମଣ୍ଡିଳ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଚନ୍ଦନ କୁସୁମ ଚାମର ତିଳ କାଞ୍ଚନ ବସ୍ତ୍ର ଭରି ଦେଲା ଅନେକ ହସ୍ତ୍ର ଧରି ବିପ୍ରେ ପଡ଼ିଲେ ଦେବଚାରୀ ରଙ୍ଗେ ନାଚନ୍ତି ଗୋପନାରୀ ମାଗଧ ଆଦି ନୃତ୍ୟକାର କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚାର ବାଜଇ ବୀର ତୁରୀ ଭେରି ଆନନ୍ଦେ ମଙ୍ଗଳ ମହୁରୀ ନନ୍ଦର ଘରେ ପୁତ୍ର ଜାତ ଚହଳ ଗୋଳ ପ୍ରମିତ ଗୋପନ ଘର ଲୋକ ଯେତେ ତିଆରି ଝାଇଁଛନ୍ତି କେତେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ସୁଖରେ ପାଇଲା ରଜନୀ ବାହାର ହୋଇଲେ କାମିନୀ ଅଗଣା ଖରକି ପହଁରା ଚନ୍ଦନ ଗୋଳି ଦେନ୍ତି ଛେରା ଦୁଆରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ତୋରଣା ଲମ୍ବାନ୍ତି ହରସ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଣ୍ଡନ୍ତି ଗୋପାଳେ ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣେ ଫୁଲମାଳେ ବୃଷଭ ସୁରଭି ବାଚୁରୀ ହଳଦୀ ତେଲ ଦେଲେ ବୋଳି ଗୌଡ଼ ସୂଚିମନ୍ତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦେ ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ହାର କଙ୍କଣ କର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ନୂପୁର ବଳୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ହେମନ୍ତେ ପିନ୍ଧି ଅଳଙ୍କାର ଘେନିଳ ନାନା ଉପହାର ଏକୁଆର ଏକ ଆଗ ହୋଇ ହେଲେ ସେ ନନ୍ଦ ଘରେ ଯାଇ ଗୋପୀଏ ନିଜ କର୍ମ ସାରି ଯେ ଯାହା ଅଳଙ୍କାର ଭରି ପିନ୍ଧିଲେ ନାନା ବସ୍ତ୍ରମାନ ଆନନ୍ଦେ ମନ ଛନ ଛନ ହସ୍ତରେ ଘେନି ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ରଙ୍ଗେ ଚଳିଲେ ଗୋପବାଳୀ ଏକୁଆରକେ ଯାନ୍ତି ଜିଣି ଚରଣେ ନୂପୁର ବାଜେଡ଼ି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କେହି ଲେଉଟି ନ ଚାହାନ୍ତି ଆକାଶେ ଯେନେ ଗ୍ରହପନ୍ତି ଦୋଳନ୍ତି ଶ୍ରବଣେ କୁଣ୍ଡଳ ଲମ୍ବନ୍ତି କଣ୍ଠେ ହେମମାଳ ଆକାଶେ ଦେବ ଅଛନ୍ତି ଚାହିଁ ଗୋପୀ ଚଳନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇ ଜାନ୍ତେ ବିରାଜେ ମହିସ୍ଥଳୀ ଖେଳ ଖେଳକେ ହୁଳହୁଳି କବଳି ଫିଟି ଫୁଲ ମାଳେ ଜାନ୍ତେ ପଡ଼ୋଇ ପାଦ ତଳେ
ଆନନ୍ଦେ କେ ପାରିବଲେ କି ହରିଙ୍କି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖି ନନ୍ଦନ ମନ୍ଦିର ମିଳିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ନାଦ କଲେ ଅନ୍ତୁଡ଼ି ସାଳେ ଯାଇ ମିଳି ହାସ୍ୟ କେ କରନ୍ତି ଡମାଳି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଯଶୋଦା କୋଳେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖି ନିର୍ମଳ କଲେ ଚର୍ମ ଆଖି ଅକ୍ଷତ ପୁତ୍ର ଶେର ଦେନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି କହନ୍ତି ଯଶୋଦାକୁ ଚାହିଁ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ତୋର ଆଇ ଆମ୍ଭ ଆୟୁଷ ଘେନି କରି ତୋ ପୁତ୍ର ରଖୁ ନର ହରି ଆମ ଗୋକୁଳ ସେ ପାଳିବ ଏହାକୁ ରଖୁ ସଦାଶିବ ହଳଦୀ ତଳ ଘେନି ଥୋକେ ଲେମ୍ପନ୍ତି ଏକାକୁ ଆରକେ ହଳଦୀ ମରା ମରି ସାରି ନାଚନ୍ତି ଏକୁଆରେ ଧରି କ୍ଷମତା ବାଦ୍ୟ କରତାଳି ନାଚନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ଗୁଆଳି ବିଜୟ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଆନନ୍ଦ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ଗୋପାଳେ ଏହାକୁ ଆରକେ କୁଙ୍କୁମ ଦଧି ବୋଲାନ୍ତିକେ ଲବଣୀ ଧରି ମରାମରି ନାଚନ୍ତି ଏକୁଆରେ ଧରି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆନନ୍ଦେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ନନ୍ଦରାଏ ଭଣ୍ଡାର ଲୋଟାଇ ଥକାଏ ଦେଇ ସେ ଗୋରୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ତୁଷିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ରୋହିଣୀ ନିକଟ ମିଳିଲା ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ଦେଲା ଗୋପୀଙ୍କୁ କରାଇ ହରସ ଭୋଜନ ଦେଲା ଷଡ଼ରସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ମନେ ଗୋଳି ଗୋପେ ବିଜୟ କମଳିନୀ ହେମନ୍ତେ ଗୋପଳ ସମ୍ପଦ ଜୟୀ ବିଜୟ ଆଦି କନ୍ଦ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଶୁଣ ହୋ କୁରୁ ନୃପମଣି କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ସବନ୍ତେ ପୁଣି କଂସର ଆଡ଼ତିଆ ଥିଲା ଆନନ୍ଦକୁ ଖେଳେ ନ ଛାଡ଼ିଲା ଦଇବେ ଆକଟ ଅପାର ନେବ ସେ ବରଷକ କର ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ ବସାଇ ନନ୍ଦ କରଇ ଶୋକ ବହି କଂସେ ଆକଟେ ମତେ କରି ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ମଧୁପୁରୀ ପୁତ୍ରର ଚିନ୍ତା ତୁମ୍ଭେ କର କହି ଚଳିଲା ମଧୁପୁର ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। କଂସର ଛାମୁରେ ମିଳିଲା ସୁନିଆ ଧନ ଗଣି ଦେଲା ମେଲାଣି ହୋଇଲା ତକ୍ଷଣ କିଣିଲା ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଗୋପନଗରେ ଯେତେ ଲୋଡ଼ା ତାଳ ଜମ୍ବିଳେ ଆମ୍ବ ସଡ଼ା ଶକଟେ ଭଳି ମନ ତ ସେ ହେମନ୍ତ ଦିନ ଅବଶେଷେ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ସାରିଲେ ରନ୍ଧନ ଭୋଜନ ନିରତେ କୃଷ୍ଣ ଟାଳେ ମନ ନନ୍ଦର আগমନ ଶୁଣି ବସୁଦେବତା ମନେ ଗୁଣି ମିତ୍ର ସ୍ୱଭାବେ ନନ୍ଦ ମୋର ତା ଘରେ ଅଛି ମକୁମର ତାର କୁଶଳ ମୋର ଇଷ୍ଟ ନ ପୁଣ ଜାଣେ କଂସ ଦୁଷ୍ଟ ହେମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା ନନ୍ଦର ନିକଟେ ମିଳିଲା ମିତ୍ରର আগমନ ଦେଖି ଉଠିଲା ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇ କୋଳାକୋଳି ଯାଇ ବସିଲେ ଏକ ମେଳି ପୂର୍ବର କଥା ମାନବ କହି ଆକୁ ଏରକ ଭାବ ବହି ବୋଲଇ ବସୁଦେବ ହସି ନନ୍ଦର କୁଶଳ ପ୍ରଶଂସୀ ବୃଦ୍ଧ ବୟସେ ତରସୁତ ଶୁଣି ହୋଇଲି କୃତକୃତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଏ ସାର କହନ୍ତି ସଂସାର ବ୍ୟବହାର ପୁତ୍ର ନଥିଲେ ଦୁଃଖ ପାଇ ଉଭୟ ଲୋକ ସୁଖ ନାହିଁ ଦାରା ତନୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଧନ ସମ୍ପଦ କାରଣ ଏ ପୁଣ ନୁହନ୍ତି ନା ସତ୍ୟ ଦର୍ପଣେ ପ୍ରତିମା ଜମନ୍ତ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ଠୁଳ ଯେସନ ସିନ୍ଧୁର ଉଲ୍ଲଳ ଭଲେ ଅଛନ୍ତି ନା ଗୋକୁଳ ତରୁଣ ବୃଦ୍ଧାଦି ସକଳ ଗୋପାଳେ ଅଛନ୍ତି ନା ଭଲେ ରୋହିଣୀ ଯଶୋଦାର ତୁଲେ ମୋହର ରୋହିଣୀର ସୁତ ତୁମେ ତାହାର ତାତ ମାତ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ପିତା ବିଚ୍ଛେଦ ରକ୍ଷିତ ତୁମ୍ଭର ପାଳିବା ଉଚିତ
ଇଏ କରିବି ଉପକାର ଏତେ ଅନ୍ତରେ ମୋର ଘର জীবন্তে একুয়ারে সখা মরণে পরলোক দেখা এমন্তে মিত্রর স্বভাব আনন্দে কহে বসুদেব নন্দকু বসুদেব চাই কহନ୍ତି শোক বড় হই ভো মিত্র বড় মু আকুল কহন্তে বহে অশ্রু জল দেবকী কলা কেতে পাপ অল্প দিন এড়ে তাপ প্রসবে বরষ ছপুত্র কংস কলা নাশ এবে দুহিতায়ে হইলা তা মারিব বলি নেলা কংস হস্তরু শূন্য গলা কংসর মৃত্যু সে কহিলা এ কথা কর্মর আয়ত জগত ধর্ম আত্মজাত ভগবতে বাসুদেবায় দেবকী ধরি তার কর বলো ইয়াকু ন মার দেবকী বলো ন শুনিলা কোলরু ছড়াই ঘেনিলা চরণে ধরি কচাড়িলা হস্তরু গলা সে অদ্ভুতে শূন্য মার্গরে গলা সেই স্বর্গ নিবাস কলা যাই ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକେ ତେଣୁ ନ ଲାଗେ ଦୁଃଖ ଶୋକେ ସେ କଥା ସଞ୍ଚିବ ମୋହର ଭୂମିତ୍ର ଯାଅ ବେଗ ଘର କଂସ ଆଦେଶ ଭେନିସିରେ ଜଗତ ବୁଲନ୍ତି ଅସୁରେ ମାରିବେ ସବୁ ଶିଶୁକୁ ଓ ଭୂମୂତ୍ର ଦଣ୍ଡେ ନରହେ କହି ଚଳିଲେ ବସୁଦେବ ନନ୍ଦର ମନ ଉଦ୍ବେଗ শুনিল মিত্রর বচন নন্দর মন ছন ছন সকটে নানা দ্রব্য ভরি চিন্তই প্রভু নর হরি বাজিলা শঙ্কে ভেরি তুর নগরু হইলে বাহার কৃষ্ণ আদেশ শিরে ঘেনি কহিলে সুখ মহামুনি সুজনে শুণ হরি লীলা এ ভব সাগরু বেড়া ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় এ নামে বস ভ্রান্তি ছাড়ি নমর মোহ জলে বুড়ি সম্পদ স্বপ্ন প্রায় দৃশ্য এড়ে যে ন করে বিশ্বাস বিরতে চিন্তি নর হরি নমর শূন্য কোণ করি গোবিন্দ নাম জ্ঞান রস কই জগন্নাথ দাস ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় इति श्रीमद्महाभागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां वैशेक्यां दशम स्कंदे वसुदेव नंद समागमे नाम षष्ठ अध्याय ओम नमो वासुदेवाय। प्रिय दर्शक बंधु ओडिया भागवत पाठ करिबारे जदि मोर कोनोसी त्रुटि किंबा भूल थाए ताहले मते क्षमा करिवे। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे प्रतिदिन श्रद्धार सहित भक्तिर सहित ए ओडिया भागवत पाठ करी ए कली जुग भवसागर उद्धार हुंतु एवं अन्य माननकु ओडिया भागवत पाठ करी अन्य माननकु मध्य सुनांतु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।